समस्त प्लस टू पिलामानंकु स्वागत। आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर बुक्स फर्स्ट चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज तार एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक अच्छे देख पिला माने जेसी ओवेन्स वाज ए डैश ऑप्शन रही फुटबॉल प्लेयर, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, फेमस क्रिकेटर, ए जर्मन एथलीट। जेसी ओवेन्स कौन थे? फुटबॉल प्लेयर थे ना फेमस क्रिकेटर थे ना जर्मन एथलीट थे ना ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे। आंसर कौन हम? सेकेंड हम आंसर जेसी ओवेन्स वाज ए ट्रैक एंड फील्ड एथलीट। ट्रैक रे दौड़ुले। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जेसी ओवेन्स हैड पार्टिसिपेटेड इन डैश। जेसी ओवेन्स कोटी पार्टिसिपेट करते? बर्लिन ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स, न्यूयॉर्क ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स। क्यों ओलंपिक से पार्टिसिपेट करते? आंसर हम ऑप्शन फर्स्ट बर्लिन ओलंपिक। जेसी ओवेन्स हैड participated in Berlin Olympic. In 1936, the Olympic Games were held in Dash. 1936 रे केवठारे ओलंपिक होइतिला? लंडन, योकोहामा, बर्लिन, चिकागो। आंसर हम बर्लिन। एडल्फ हिटलर वाज द रूलर ऑफ डैश। हिटलर केवठार राजा थिले? क्यों देशर शासक थिले? फ्रांस, इटली, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। एडल्फ हिटलर वाज द रूलर ऑफ डैश। आउट अच्छी जर्मन। आंसर कौन हम? जर्मन। एडल्फ हिटलर वाज द रूलर ऑफ जर्मनी। तापर देखो हिटलर वाज द प्रोपागेटर ऑफ डैश। नाजी आर्यन सुपरमेसी थ्योरी, ब्लैक ऑपरेशन थ्योरी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरी, डू और डाई थ्योरी। से क्यों थ्योरी रो प्रोपागेटर थिले? एडल्फ हिटलर। तो आंसर हम ऑप्शन ए नाई आर्यन सुपरमेसी थ्योरी। नारी आर्यन सुपरमेसी थ्योरी रो से प्रोपागेटर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनलाइज्ड फीलिंग्स वेयर at an all-time high because dash. Option रही Hitler was a weak man, the Nazis had the black, Hitler said his performer were member of a master race, Hitler had the Negro Americans. The answer कौन हम? Nationalist feelings were at all times high. The answer कौन हम? Answer हम third. Hitler said his performer were member of a master race. हिटलर कही तार प्रतियोगी माने तार परफॉर्मर माने से मास्टर रेस रो मेंबर अटंती भल दौड़ाली अछंती तांको देश रे सेति पय तांकर देशर जातीयता भाव बहुत उच्च रे थिला। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो Owens was not worried hearing Hitler silly remarks because dash. Owens कोन पय विचलित हे नथिला हिटलरंकर कथा सुनिकी? He did not care Hitler से हिटलर को केयर कर नथिला। He was world number 1 player से विश्वर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थिला सेति पय he had trained himself for Olympic से निज को प्रस्तुत करथिला ओलंपिक पय। He was an American से अमेरिका रे थिला सेति पय से विचलित नथिला। Owens was not worried hearing Hitler silly remarks because dash. जेसी ओवेन्स कोन पय विचलित हे नथिले हिटलरंकर कथा सुनी? आंसर कोन हबो? आंसर हबो थर्ड he had trained himself for Olympic से निज को बहुत सुंदर भाव में प्रस्तुत करथिला ओलंपिक पय सेति पय से हिटलर रो कथा रे डरे नथिला
बा व्यस्त होई नथिला। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, everybody expected that Owens would get a medal in long jump because dash, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଓୱେନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? He was a university student. He was an American. He had practiced well. A year before, he had set the world record. ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେବ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ହି ୱାଜ୍ ଏନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ହି ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆମେରିକାନ, ସେ ଆମେରିକାର ସେଥିପାଇଁ। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱେଲ୍, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଏ ଇୟର ବିଫୋର ହି ହ୍ୟାଡ୍ ସେଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସେଟ୍ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ତ ଆନ୍ସର ସେଇଟା ହିଁ ହବ। ଏ ଇୟର ବିଫୋର ହି ହ୍ୟାଡ୍ ସେଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସେଟ୍ କରି ସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ବା ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇଯିବ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, Owens was surprised in the field when dash, Owens ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅପସନ ଅଛି, he saw ଲୁଚଲଙ୍ଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ସେ ଲୁଚଲଙ୍ଗର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ବା ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି। he saw ହିଟଲର, ସେ ହିଟଲରକୁ ଦେଖି। he heard ହିଟଲର୍ସ ରିମାର୍କ, ହିଟଲରର କଥା ଶୁଣି। he failed again and again, ସେ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ୍ ହେଉଥିବାରୁ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? Owens was surprised in the field when dash, ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଫାଷ୍ଟ, he saw ଲୁଚଲଙ୍ଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଲୁଚଲଙ୍ଗର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖି ଜେସି ଓୱେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଚକିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହିଟଲର ହାର୍ଟ କିପ୍ ଲୁଚଲଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ୱେବ୍ସ, କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ ଦେଖ, hoping he would win the jump, hoping to startle other player, to prove that the Nazis were superior, to prescribe Nazis Aryan supremacy theory. Hitler had kept loose lungs under grip. आंसर कोटा हबो? आंसर हबो ऑप्शन फर्स्ट, hoping he would win the jump. Next question, Nazi Aryan supremacy theory saw that, Nazi Aryan superiority theory कौन कहे? ऑप्शन रच देखो, the Nazis are Aryans, the Nazis are superior to Negroes, the Nazis are superior to other race, the Germans are superior to other. नाई आर्यन superiority theory कौन कहे? आंसर हबो the Nazis are superior to other race. Next question, Jesse Owens was a dash, a Germans, an Americans, a Negro Americans, a white Americans. Jesse Owens क्यों देशर थिले? आंसर हबो थर्ड, ए निग्रो अमेरिकन्स। Owens promised to dash, जेसी ओवेन्स कौन प्रतिज्ञा करथिले? देखो ऑप्शन रे अछि, डिफेक्ट ऑल, समस्त को से परास्त कर देबे। डिफेक्ट लुचलंग, लुचलंग को से परास्त करिवे। सो हिटलर हु वाज रियली सुपीरियर, हिटलर को से देखेबे से निजे सुपीरियर अटंती बोली। बीट द जर्मन, जर्मन्स, जर्मन्स मानन को से परास्त करिवे। कौन प्रतिज्ञा करथि? जेसी ओवेन्स प्रॉमिस टू डैश, तो आंसर कौन हबो? सो हिटलर हु वाज रियली सुपीरियर, हिटलर को से जणाइबे जे सुपीरियर किए, किए प्रकृति रे सुपीरियर अटे, सेटा से प्रतिज्ञा करथिले। नेक्स्ट देखो,
Once was sure that he must get a medal in dash. Jesse once was sure that he must get a medal in dash. Jesse once कौन निश्चित थिले जे क्यों मेडल ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ? ରନିଂ ରେସ୍, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ, ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ, ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। An angry athlete always makes mistake. Who say it? An angry athlete always make mistakes. ମାନେ ଯିଏ ରାଗି ଯାଏ, ଯେଉଁ ଖିଲାଡ଼ି ରାଗି ଯାଏ ସେ କିଛି ନା କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାଏ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? Any coach, the public, sport specialist, Luch Long। आंसर हबो any coach। ठीक अच्छे। Once was disqualified 2 times in dash। जैसे once 2 थर डिस्क्वालीफाई हो जाते क्यों थे? फाइनल जम्प्स, क्वालिफाइंग जम्प्स, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल। आंसर कौन हम? क्वालिफाइंग जम्प्स। क्वालिफाइंग जम्प रे 2 थर से डिस्क्वालीफाई हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन। Once was disqualified 2 times in qualifying jumps because dash। जैसे once 2 थर डिस्क्वालीफाई हो जाते क्वालिफाइंग जम्प रे, तार कारण कौन? He had not practiced well। से भल भाव practice कर नथिले। Was nervous। से nervous थिले। The target was now target बहुत दूर थिला। He had angry। से रागी जाइतिले। आंसर कौन हबो? He was angry। से रागी जाइतिले, सेति से डिस्क्वालीफाई हो जाइतिले। Once kicked the pit because dash। once कौन पाई किक कले? पिच को कौन पाई काहेकि किक करथिले, किक मारथिले? ऑप्शन रे अछि द पिच cheated him, he was harassed and discussed, he knocked into it, it was unfit for him। कौन पाई पिच को माने लात मारथिले, किक मारथिले, तार कारण कौन? आंसर कौन हम? He was harassed and disgusted। Next question। Who offered a hymns handshake with ones? Who offer a firm handshake with ones? किए हैंडशेक हाथ बढ़ाई? एडॉल्फ हिटलर्स, ए फ्रेंड्स, लुच लॉन्ग्स, ए गुड जर्मन्स। आंसर हम लुच लॉन्ग। समथिंग मस्ट बी इटिंग यू मीन्स डैश। लुच लॉन्ग रो यह वाक्य थिला। लुच लॉन्ग कहिथिले काहाकू? जेसी वेन्स को कहिथिले समथिंग मस्ट बी इटिंग यू। यार अर्थ कौन? You must have eaten something, something must be troubling you, you must be nervous, I want to know your problems। लुचलंग जितेबले कहले समथिंग मस्ट बी इटिंग यू, ए सेंटेंस रो ए वाक्यर अर्थ कौन थिला? तो आंसर कौन हम? आंसर हम सेकंड, समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू। तुम किसी संघर्ष करुच कौन? तुम भितर किसी असुविधा अच्छी, यू मस्ट ट्रबलिंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Once realized that Luzlong was dash, as weak and Hitler, as weak as Hitler, as friendly as Hitler, a friendly Germans, a helping persons। Once कौन realize करथिले? जैसे once realized that Luzlong was dash, आंसर कौन हो? ए फ्रेंडली जर्मन। तो लुचलंग जड़े भल तार सांग थिले, जर्मन रो जड़े भल सांग थिले, जेसी वंस रियलाइज करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच
with Lochlung. Lochlung ସହିତ କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି, କେଉଁ ଗୁଣ ମିଶୁନି? Strikingly handsome, muscular frame, clear blue eyes, a short and things few. आंसर कौन हम? 4 नंबर, a short and things few. Next questions. Luchlung tried to make friendship with Jesse Owens because dash. Luchlung कौन पाई फ्रेंडशिप माने सांग होइतिले जेसी ओवेन्स सहित, तार कारण कौन? He was afraid of Owens, से Owens को डरुଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ. He was sure that Owens would win. ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ. He was a well behaving German. ସେ ଭଲ ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟବହାରୀ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ. He had no Negro friends. ତାହାର କେହି ନିଗ୍ରୋ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ. ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ଥାର୍ଡ. He was a well behaving German. He was a well behaving German. ସେ ଜଣେ ଜର୍ମାନର ଭଲ ବ୍ୟବହାରୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ. Luzlung advised Owens to dash, jump with all force, jump praying to God, go back to America, draw a line before the take-off board. ଦେଖ, ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଆଡଭାଇସ୍ ୱେନ୍ସ. ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଜେସି ୱେନ୍ସକୁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଜମ୍ପ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଫୋର୍ସ, ତୋର ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ତୁ ଡେଁ. ଜମ୍ପ ପ୍ରେୟରିଂ ଟୁ ଗଡ୍, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଡେଁ. ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା ଯା. ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ, ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ରହୁଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣ. କୋଉଟା ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ 4. ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଟ୍ରାକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ. ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଯାଉଥିଲା. ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାର ଟାଣିଲା, ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ, ତାପରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିଲା. ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ. Owens error was dash. Owens error was dash. ଜେସି ୱେନ୍ସର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? He jumped half heartedly. He was nervous. He jumped for behind for all take-up board. He lacked concentrations. आंसर କ'ଣ ହେବ? ଥାର୍ଡ. He jumped for behind before the take-up board. take-up board ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଡେଉଁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଉଥିଲା. Owens jumps for behind from the take-up board to dash. Avoid fools, jump perfectly, show trick, display his talent. आंसर କ'ଣ ହେବ? Avoid fools. ଜେସି ୱେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଭଏଡ୍ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ଫଲ୍ ମାନେ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ, ଫଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗରୁ ଡେଉଁଥିଲା. Owens was disqualified in the third attempt because dash. Jesse Owens qualified. Jesse Owens was qualified in the third attempt because dash. ଜେସି ୱେନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥରରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଇଥିଲେ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? He followed Luzlung's advice. He avoided away tension from mind. He drew a lines behind the board. All the above. आंसर କ'ଣ ହେବ? All the above. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଜେସି ୱେନ୍ସ, ସେ ସମୟରେ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଡ୍ର ଏ ଲାଇନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବୋର୍ଡ.
तो सब तक हम ही फॉलो लुचलंग्स एडवाइस हम he avoided all away tensions from mind. He drew lines behind the board. Okay, next. That night Owens went to Luch room to dash. That night Owens went to Luch long rooms to dash. Thanks him for his advice, give his money, threat him, talk with him. ସେଦିନ ରାତିରେ ଜେସି ଓୱେନ୍ସ ଲୋସଲମ୍ଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ହିମ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗିଭ୍ ହିମ୍ ମନି, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଥ୍ରେଟ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଚିଟ୍ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଟେକ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଟକ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ହିମ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। Luch and Owens talked into farmers' rooms about dash. Option ଅଛି how to defect each other, track and field, Hitler's root behavior, Nazi Aryan superiority theory. Luchlong and Jesse Owens talked in farmers' rooms about dash. farmers room ରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ? how to defect each other, ପରସ୍ପର କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ହରାଇବେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ହିଟଲରର ରୁଟ୍ ବିହେଭିୟର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ନାଜି ଆରିଆନ୍ ସୁପରମେଟ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଟ୍ରାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଲୁଚ୍ pushed Jesse Owens to peak performance by dash, breaking his past record, ordering him to jump long, advising him to jump well, tempting him to jump. Lujlong pushed Owens to peak performance by dash. Answer କ'ଣ ହେବ? ଫାଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ରେକିଂ ହିଜ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ, ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଓୱେନ୍ସ ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ୱାଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଜେସି ଓୱେନ୍ସର ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ କେତେ ଥିଲା? 26 feet 5 inch, 26 feet 5 1 by 4 inch, 26 feet 8 inch, 26 feet 6.5 inch. Answer ହେବ 26 feet 5 1 by 4 inch. According to Owens, Luch friendship was dash. ଜେସି ଓୱେନ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଲୁଚଲଙ୍ଗର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କ'ଣ ଥିଲା? 22 କ୍ୟାରେଟ୍, 24 କ୍ୟାରେଟ୍, 18 କ୍ୟାରେଟ୍, 26 କ୍ୟାରେଟ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, true and real friendship, weak friendship, exciting friendship, examfling friendship. Answer କ'ଣ ହେବ? true and real friendship. ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।